नमस्कार। ओडिशा भारत स्वागत। दर्शक बंधु, जो एमएनडीआर जो अमेंडमेंट बिल बर्तमान को लेकर राज्य में बर्तमान बहुत किसी तर्क वितर्क चली बाबद पूर्वतन केंद्र मंत्री आमर जे कि धर्मेंद्र प्रधान सी पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जी कि विरोधी नेता बर्तमान अच्छा भर गोटे मानने चली गोटे शीतल युद्ध जे बर्तमान ओडिशा रे जो खणी ताकू माने देदेले केंद्र को देदेले केंद्र तार नब या गोटे किसी दब माने हाथ टेका दब से बात तो बहुत आम आलोचना कर तो बहुत किसी रही मुझे कहि सेपटे केंद्र सरकार तार जितक सब बड़ बड़ संस्था अच्छी सब प्राइवेट कर दे सारा आदानी अंबानी की दे सारे पुणी कौन माने एयरपोर्ट को ली जगह दिहला आमर भुवनेश्वर एयरपोर्ट जी कि एत लाभवान हो 10टा एयरपोर्ट भितर बर्तमान एक नंबर अच्छी 10टा 8टा एयरपोर्ट भितर बर्तमान एक नंबर अच्छी जोटा कि अधिका से आमदानी हो जगह देदेले आउपटे राज्य सरकार एपटे राज्य सरकार खणी दे सारे आउ जहाँ सब छोट मोट अच्छी से तो माने आम जो निजुक्ति क्षेत्र छाड़ सी तो ना अच्छी कौन देवे को एजेन्सी को सब दिया सरला बहुत बर्तमान पदवी खाली पड़ा मास्टर मान बर्तमान राजरास्ता एमती बहुत किसी समस्या दे गति करुच्चे राज्य बर्तमान बन्या परिस्थिति एभली चाषी मानकर माने मेरुदंड भांगीगला परिवार ठार आरंभ कर विभिन्न अत्यावश्यक सामग्री जो आकर्षक दर न कह भल चीनी किलो 70 टंका ये सब जिन माने विभिन्न रास्ताघाट विभिन्न जगह चर्चा होजेपी नेता मैंने से रोना पड़े एक चर्चा है माने बीजेपी लोक मैंने चले घर मुख्यमंत्री मोहन माझी बन्या अंचल गस्त करते जो गोटे बोट्रे जो ये जाऊे से हाथ हलाऊँ लोक हाथ कौटी हलाती सभा समिति तुम हाथ हलाऊच आम बैजयंत बाबू हेलिकप्टर 10 टंकिया बिस्कुट फबाड़ दौरान तौक से भी माने साधारण किसी लोक भी कहते बैजयंत बाबू तुम तौक आसिक पचारू आपको कुकुर 10 टंकिया माने बिस्कुट खाई से तो हेलिकप्टर गले आइले उड़े आइले से बाबू घर कथा ना ये कथा आमर राज्य सरकार एपर्यंत तो मंत्रिमंडल संप्रसारण हो पाला ये मुझे कहले आमर जो माने भंगा सरकार ये तो हो पाला ना ये कौन आमर निगम भी हो पाला ना तापर ये समय ये जी अच्छा भर बर्तमान तू चली भर केतेटा दल है भी कहीहब ना आ धर्मेंद्र बाबू आसिक ओडिशा बर्तमान दल माने निज संगठन टाक मजबूत कर व्यस्त किसी दिन तले मनमोहन सामंत जाते दिल्ली कहीं जाऊँ से कथा दर्शक बंधु आप जानिए पछे मनमोहन भारी इच्छा अच्छे कौन माने केंद्र गोटे कैबिनेट पदवीटा मिल जाता कि विगत सी राज्यसभा को जाती माने से राज्य मंत्री थे जो मेंटो सरकार थी राज्य मंत्री थे जाते राज्यसभा को जाते मंत्री पद पाई ना जाते काले मंत्री पद मिल जाए कि ये जाकि मंत्री पद मिलूँ कि बर्तमान जेएन जी बर्तमान कौन सेप्टेम्बर 5 डाकर देला इंडिया गेट पाखे बर्तमान तार विक्षोभ प्रदर्शन कर कहीं जेपी नड्डा जहाँ कही जो गत माने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा पूर्व जेपी नड्डा जो भाव सहित आलोचना करते जो मैंने ना एफआईआर होती से एफआईआर को प्रत्याहार कराब
ଆଉ ଯେଉଁ ପେପର ଲିକ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯାଇ ଭେଟିବେ, ଗୋଟେ ସମବେଦନା ଜଣାଇବେ, କିଛି ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ କିଛି କରାଯିବ, ଏସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ପାଣିର କାରଣ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଏନ୍ଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓହ୍ଲାଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦାବି ରଖିଛି ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେସବୁ ପଛରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏଥିରେ ରସବନ୍ଧୁ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏ ସରକାର ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ମାସ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପଞ୍ଚାୟତକୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ। 3 କୋଟି ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଲାଣି? ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୋଉଠି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ଯେ ପାର୍କ ହବ, ହସ୍ପିଟାଲ ହବ, ସେଠି ଆଉ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହବ, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଏମିତି କେତେ କ'ଣ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ହବ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ହବ? ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି? ଆସିଲାଣି 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନକୁ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇନା। 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଇଦେଲ, ଆଗକୁ କେବଳ ଅଛି କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ବାବୁ ତମ ପାଖରେ ବା ପଇସା ନାହିଁ, ତମେ ଭତ୍ତା ଦେଇପାରୁନା, ତମେ 3 କୋଟି କୋଉଠୁ ଆଣିଦେବ? ତମ ଖଣି ତ ନେଇଗଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଗଲେ, ତମେ ଆଣିବ କୋଉଠୁ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ନୈତିକତାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆଗାମୀ କମେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନର ସରକାର ହଉ ବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ହଉ ବା କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ଠିକ୍ ରହୁଛି, ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦିଗରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ଆପଣ ମତାମତ ଜଣାଇଲେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଜିର ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିବି। ନମସ୍କାର।